Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle capsule au niveau de la chaîne SVT Zagora, dans laquelle je vais traiter un exercice de numéro 2, exercice de SVT, option SVT, la session de rattrapage 2018, qui va être suivi par une autre vidéo, Inch'Allah, concernant le cours des lois statistiques. D'accord? Donc, ce qui concerne l'exercice numéro 2 que vous voyez ici, voilà le contexte de cet exercice-là. Dans le cadre de l'étude de la transmission de l'information génétique et des mécanismes de son expression, on propose des données suivantes. Donnée 1. La mitose assure la multiplication et le renouvellement des tissus vivants et constitue avec l'interface un cycle cellulaire. C'est-à-dire l'interface plus la mitose constitue ce qu'on appelle un cycle cellulaire. Le document 1 présente deux phases de ce cycle chez une cellule animale. La figure A, c'est l'interface, ici, c'est une cellule, l'interface. Et la figure B, c'est une cellule qui a été normalement dans la phase de prophase. La première question, ici, vous demande de dégager. Regardez ici, dégager. Hein, il y a la consigne, dégager les modifications qui se sont produites au niveau du noyau et de cytoplasme en passant de l'interphase à la prophase. C'est-à-dire nous avons maintenant deux étapes, bien deux phases. Voilà l'interphase et voilà la cellule au niveau de la prophase. L'interphase, la prophase. Et dans la question, il nous demande ici de dégager les modifications. Le passage de la cellule de l'interface vers la prophase. Comme vous voyez ici, voilà la figure A, la chromatine, membrane nucléaire. Et donc, les cellules, de comment cytoplasme, nucléole, fèvre, centrosome, chromosome condensé, les fibres de fuseau métotique, vésicule de la membrane nucléaire, centrosome. إذا كيخصني نقرا لو دوكيومون كامل راه ممكن نلقى فيه بطبيعة الحال الجواب. هنايا غادي نشوف إلا بدينا مثلا من السيتوبلازم على برا. La différence entre l'interphase et la prophase. Comme vous voyez ici, voilà centrosome qui a été divisé ici en deux et son migration vers quoi? Vers les deux pôles de la cellule. كنلقاوه ماشي غير في واحد الكوتي وانما les deux côtés de la cellule, c'est-à-dire les deux pôles de la cellule. Donc les mécanismes de l'interphase, le prophase, la migration de centrosome vers les deux pôles de la cellule. Deuxième, غادي نشوفوا هنايا مثلا l'apparition de quoi? Ou bien la formation de fuseaux achromatiques ou bien fuseaux métotiques. مغزل الانقسام أو المغزل اللالوني. La formation de fuseaux métotiques ou bien fuseaux achromatiques. الثانية, c'est la deuxième modification. La troisième, ممكن ندخلوا le noyau. Comme vous voyez ici, nucléole. هنايا واش كاين nucléole? Là. Donc on peut dire une disparition, le passage من هنا لهنا, il y a une disparition, on remarque une disparition de nucléole et aussi la disparition du quoi? La disparition de la membrane nucléaire. الغشاء النووي ما كيبقاش ملي كندوزو من l'interface vers la prophase. La troisième modification, on peut ajouter aussi la quatrième, comme vous voyez ici, c'est la chromatine. شنو وقع الكروماتين؟ تحول ولا عندنا les chromosomes, c'est-à-dire la condensation et de chromatine a donné enfin ou bien les chromosomes qui ont bien individualisé et spiralisé. Après la condensation de la chromatine. Combien de modifications? 4 modifications. Maintenant, je vois ici, c'est un point. غالبا من لا كيستيون ديجاجي لي موديفيكاسيون ما حددوش
هنا ما حددوش شحال من موديفيكاسيون خصني ندير. دونك ممكن انني نعرف العدد التقريبي مثلا من خلال النقطه. الا كانت دوك الاعداد كثيره راه ممكن ندير فيها مثلا 4 لان كل واحد فيهم ممكن تعطى ليه 0.25 بالنسبه للنقطه. اي دونك ما تنساوش دائما لا نوت راه توجور كتعطينا واحد الطبيعه كيفاش خص يكون حتى الجواب. دونك لي موديفيكاسيون شحال خصني نشوف لا نوت راه ممكن تساعدني باش نحدد بطبيعه الحال combien de modifications qu'il faut écrire. ممكن ندير 5 ولا 6 ديال لي موديفيكاسيون ماشي مشكل. Numéro 2, le noyau contient plusieurs types de protéines fibreuses appelées lamines, responsables de la structure du noyau. إذا كاينين دي بروتيين اللي كيكونوا في الغشاء ديال النواة كيتسموا هما اللي ريسبونسابل ديال لا ستركتور دو نوايو. واش تكون نوايو نورمال او لا نوايو انورمال. L'altération d'un type de lamine اللي هو لامين A سميه ديال البروتين peut être à l'origine d'un syndrome appelé progeria. يعني المصدر ديال واحد لا مالادي كتسمى progeria. Parmi les symptômes الاعراض de ce syndrome une taille petite. كنلقاو هاد الاشخاص اللي كتكون عندهم واحد لا طاي اللي هي صغيره، القامه يعني قصيره صغيره. Des complications métaboliques et un vieillissement prématuré يعني شيخوخه مبكره grave associé à une prédisposition au cancer. كيكون طبيعة الحال سهل أنهم يتصابوا بسرطان. Le document 2 présente des données concernant le rôle des lamines A dans le cas normal et dans le cas de progeria. C'est-à-dire lamine A عند الشخص سليم et lamine A عند الشخص اللي هو anormal, c'est-à-dire فيه la maladie ديال progeria. Voilà les résultats. اللي عندنا هنايا في التمرين. J'ai déjà signalé cette observation اللي راه كيكون عندنا ان كونتكست و تيتريزوما في التمرين على شكل واحد الشيما ما خصكمش تنساوه، خصكم تردوا ليه البال مزيان. Alors, chez la personne saine, protéine lamine A normale et personne malade, protéine lamine A anormale. Donc, disposition de l'amine A sur la membrane nucléaire كيفاش كيتموضع هذا البروتين على الغشاء النووي ديال لا بيرسون اللي هي نورمال. ها هي كتشوفوا هنايا كيفاش كيتموضعوا على الغشاء النووي. فوالا لو سيتوبلازم، فوالا لو نويو ايسي. دونك سي ديسبوزيسيونمون تموضع اللي هو نورمال بيان اورغانيزي اوردوني شي لا بيرسون نورمال. اي اوسي هنايا غادي نشوفوا chez la personne malade les protéines lamine A anormales comme vous voyez ici. Voilà un désordre. هنايا désordonné كاين واحد désordre بالنسبه l'emplacement dispositionnement ديال هاد la protéine chez la personne anormale. Maintenant la structure du noyau. La structure du noyau ici elle est normale chez la personne saine et elle est déformée chez la personne malade ou bien anormale. Regardez ici les phénotypes. Division normale des cellules, répartition et renouvellement des tissus, d'où un phénotype normal. Division anormale des cellules, anomalie de répartition et de renouvellement des tissus, d'où un vieillissement précoce. Nous dit qu'il noyau normal, qu'il division normale, donc renouvellement des tissus. الانسجه كيتجددوا بشكل عادي. دونك ان فينوتيب نورمال. ملي كيكون النوايو ديفورمي طبيعه الحال ديفيزيون سيلولير كيكون انورمال. دونك كيكون مشكل في لا ريباراسيون اي رونوفلمون دي تيسو، فيسمون بريكوس اي شيخوخه المبكره. لابد بطبيعه الحال من لا ليكتور ديال لو دوكيومون باش نفهم او نقدر نجاوب على الاسئله اللي غادي يجي. فوالا لا كيستيون ايسي اون سو بازون en se basant sur le document 2, comparer les données de la personne saine à celles de la personne malade, puis montrer la comparaison à l'aide de ce document-là et aussi montrer la relation protéine-caractère. Il y a deux verbes de consigne, ici مكتوبين en gras, donc c'est-à-dire la comparaison, et on va montrer en fin de compte la relation protéine-caractère. Alors,
Maintenant la comparaison. Allez, je fais la comparaison. Regardez. Nous avons ici le schéma. Wahada. Chez la personne saine, protéine lamine anormale. Il y a deux types de réponses. Allez, je fais les meilleurs. Les solidaires, les rois logiques. Des élèves qui ont la réponse, ils décrivent les différents paramètres de la personne saine. Et aussi après, la personne saine, de la personne malade, ou la description. La personne saine horizontalement, après la personne malade horizontalement, mais la description, la comparaison. S'il vous plaît, la bonne comparaison, on compare chaque paramètre. C'est-à-dire, chez la personne saine, ou bien protéine lamine A, il est normal chez la personne saine, il est anormal chez la personne malade. La protéine verticalement, c'est-à-dire il faut comparer ces paramètres-là verticalement, mais horizontalement. Bien, disposition de l'amine A sur la membrane nucléaire. Qui fait que le protéine à la membrane nucléaire, à la الغشاء النووي. Regardez ici, dispositionnement, ou bien disposition ici, il est normal, ordonné chez la personne saine et désordonné, ici, aléatoire, dispositionnement aléatoire chez la personne anormale ou bien malade. Je passe maintenant structure de noyau. La structure de noyau, 2 points. Chez la personne normale, la structure du noyau, il est normal. Ici, tandis que, bien par contre, chez la personne malade, on observe quoi? On observe un noyau ici qui est déformé. On passe maintenant vers les phénotypes. On constate que, ou bien chez la personne saine, la division normale des cellules est accompagnée par une répartition et renouvellement des tissus, d'où un phénotype normal. Tandis que chez la personne malade, la division anormale des cellules, c'est-à-dire anomalie au niveau de répartition et de renouvellement des tissus, d'où un vieillissement précoce. Donc, c'est la comparaison, ولكن بشكل عمودي ديال كل بارامتر بوحده. Personne saine qui داير عنده هذا البروتين. Disposition ديال هذا البروتين على la membrane nucléaire. كي داير la structure de noyau. ومن بعد كي داير الفينوتيب بالنسبة les deux personnes. On passe الشق الثاني ديال montrer la relation protéine-caractère. Comme vous voyez ici, protéine lamine anormale, protéine lamine A anormale, entraîne quoi? Mène à quoi? Mène à une division ici, il y a une division au lieu d'être normal et renouvellement du tissu normal. On constate que ce changement-là, ou bien ce changement-là, aboutit à une division anormale des cellules, alors une répartition de renouvellement du tissu anormal aussi, donc une anomalie, et d'où un vieillissement précoce et donc l'apparition de la maladie de Progeria. هكذا نبين بأن كل تغير على مستوى البروتين, toute modification au niveau de protéine, lamine A, influence directement sur le caractère. يعني كتبدل ديك الصفة وليو باش تكون صفة عادية. في الصفة العادية تلقاو عندنا صفة اللي هي غير عادية. ولكن ما كنكتبش الخاصية بوحدها. C'est-à-dire toute modification على البروتين تموديفي الكاركتر. هذه خاصية بحال خاصية في المات، ولكن عندنا هنايا خصنا نديرو ليها لا بروجيكسيون على لا بروتين لامين A et donc بطبيعة الحال واش تيظهر لا مالادي ديال بروجيريا ولا لا. مفهوم؟ Donc il faut toujours projeter l'exercice, les données de l'exercice sur la relation ici protéine caractère. Voilà pour la question numéro 2.
On passe maintenant, voilà كتشوفوا هنايا 1,5 يعني راه فيه الخدمه خصك دير لا كومباريزون ومن بعد تمونطري لا رولاسيون بروتيين caractère. Des analyses génétiques ont permis d'associer cette maladie. On continue maintenant. Au gène LMNA. C'est-à-dire la maladie, au niveau de la génétique, l'ADN, مرتبطة بواحد لو جين، واحد المورثة سميتها LMNA. هنايا باش نمشيو لي زاليل. Deux allèles de ce gène ont été identifiés. كاين عندي LMNA+, et aussi LMNA+, qui gouverne la synthèse de la protéine normale. هو اللي كيعطينا la protéine normale. Et aussi, voilà la protéine ici normale. Et LMNA plus, normalement moins ici, voilà, qui gouverne la synthèse de la protéine anormale. Donc LMNA moins qui a la protéine anormale, هو المسؤول عليه, et LMNA plus qui a la protéine normale. La figure A du document 3 présente un fragment de brin transcrit de l'allèle LMNA plus d'un sujet sain. في التمرين السابق قلت لكم ردوا البال البران ترانسكري لو بران ترانسكري يعني ديريكتومون غادي نصاوب عليه من بعد الا مطلوب مني لي ARN ميساجي غادي نصاوب عليه مباشره ال ARN ميساجي بلا ما نصاوب بطبيعه الحال ADN اللي هو المماثل ديالو. دونك بران ترانسكري كنخدم عليه بطريقه مباشره. Alors, c'est un brin transcrit de l'allèle LMNA+, d'un sujet sain, يعني la personne normale, et un fragment aussi, un autre allèle LMNA- d'un sujet atteint d'une difforme de la progéria, يعني مصاب بهذا المرض. La figure B de document 3 présente un extrait de tableau de code génétique. يعني عندنا جدول الرمز الوراثي. Comme vous voyez ici, voilà. Donc, deux allèles normales, la protéine normale, voilà, fragment de l'allèle LMNA+, d'un sujet sain, il y a la personne normale, et fragment de l'allèle MNA- d'un sujet atteint, c'est-à-dire sujet bien personne est malade, voilà, l'allèle dialogue, et voilà le sens de lecture. Nous avons ici le tableau de code génétique, lié à la figure B, bien le document numéro 3. Allez, je vous la question, toujours numéro 3. En vous basant sur le document 3, donnez les séquences des ARN messagers et des acides aminés de sujets sains et de sujets malades, puis montrer la relation gène-protéine. Montrer la relation gène-protéine. La relation protéine-caractère, c'est l'origine génétique de cette maladie, يعني بين العلاقة le gène caractère. Donnez les séquences ici. Première question. Donnez les séquences voilà, des ARN messagers et des acides aminés de sujets sains et de sujets malades. هما هادو تقريبا بطبيعة الحال غادي نوريكم هنايا غادي نخدم في السبورة. Je vais écrire les allèles soit normal soit anormal وغادي نشوفوا شنو هما لي زيرور اللي كيوقعوا فيهم التلامذ اللي ما خصهمش يكونوا. Alors suivez avec moi. La question ici مطلوب منا نصوبوا la ARN messager et aussi les acides aminés, c'est-à-dire la protéine à la fin خصو يتصاوب. إذا التمرين أول نقطة راه كاين النقطة ديال la ARN messager وكاين النقطة ديال les acides aminés et aussi de montrer أن هناك علاقة دائما مورثة بروتين في هذه الحالة. Suivez avec moi. Voilà maintenant la réponse de la question numéro 3. شنو هي الطريقة la méthode? Il faut écrire l'allèle LMNA+, سمية ديال داك البروتين d'un sujet sain, ولكن هل essentiel خصك تكتب l'allèle. Voilà l'allèle normal, هذه كتبتو هنايا en bleu. Et le triplet اللي بدا به هاد l'allèle حيت راه كاينين اللي قبل منه وكاينين كذلك اللي بعد 177. 169, 171, 12, ainsi de suite. Alors ici aussi l'allèle LMNA- d'un sujet malade. ها هو الحليب ديال الشخص المصاب وها هو الحليب
المسؤول بطبيعة الحال عن البروتين عند الشخص السليم. Alors, la réponse dans la copie, il faut toujours signaler la RN messager et aussi protéine LMNA+, c'est-à-dire les acides aminés. الأحماض الأمينية المجموع ديالها هي اللي كتعطينا البروتين. Donc, en face de C, on écrit G, A, U, C, G. شوفوا هنايا فين كيخطئوا التلاميذ بزاف. كاين اللي كيكتب en face de A, كيكتب عوض U, كيكتب T. إلا كتبتي T يعني أن لا RN ميساجي دونك فيه تيمين وما عمرك تلقاه في الطابلو. طابلو جينيتيك تقول الرمز الوراثي طابلو دو كود جينيتيك ما عمرك تلقى فيه هاد التي هذا. دونك ما غاديش تلقى لي زاسيد اميني كونفونابل. الوغ اون فاس دو ا نورمالمون في لا دي ان كيكون تي ولكن في لا ار ان ميساجي راه خصنا نكتبو U. D'accord? Faites attention. La même chose ici, c'est G, G, C. Voilà. T. كنكتبو هنايا A ماشي U. كنكتبو A. T. حيت راه A دينين. هاد النيكليتيد هاد لا باز ازوتي كاينه كذلك في لا ار ان ميساج. اللي ما خصنيش نكتب هو T. La même chose ici, c'est T adénine, par exemple. Voilà A, en face de A, on écrit U, c'est-à-dire l'uracile, et la même chose ici. Donc il faut faire attention, ما بين A ou U ou A ou T, donc هادو اللي كيكون الخطأ عندنا بزاف. Voilà la chaîne peptidique ici, ou bien la protéine de LMNA plus normale. هنايا راه كنستعملو بالطابلو ديال الجدول الرمز الوراثي. ما كاينش المشكل ما تحفظوا والو، كيكون عندكم في التمارين كيخصكم تستعملوه. انا راه ديجا استعملته وعطيت لا ريبونس ديريكتومون باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف وغادي نسينيالي لي بوين اللي فيهم المشكل. فوالا فالين وكنديروا لي تيري بيناتهم الانين ليزين لوسين اسيد جلوتاميك الانين لا ميم شوز ايسي الانين لوسين غليسين. غادي نجيو لا بيرسون اللي هي مالاد. Le sujet malade ici. عندي سي سي فوالا جي جي سي لا ميم شوز كنكتبهم بطبيعه الحال نحاول ما امكن يكونوا عندي مرتبين او نستعمل الوثيقه ديال ليكزامان كيكونوا قادين. دونك جي فوالا il faut signaler la RN messager la RN بحال كيما قلت لكم هنايا et aussi la protéine. Voilà en face de CG la même chose. T عوض نكتب U je répète خصني نكتب A. T, C, A. C, voilà, إلا كاين عندي A خصني نكتب U. ديك الساعات لأن ما يمكنش نكتب في لا ميساجي تيمين وإنما لو راسي. ألور ملي كنصاوب لي زاسيد أميني دونك كيخصني نرد البال. عندي بطبيعة الحال لي زاسيد أميني الأول هو هذا ولكن ملي كنوصل باغ إكزومبل سي كنلقى برولين كنلقى يو أ جي. راه عندكم في الطابلو بأن يو أ جي هو واحد الكودون نون سونس. فوالا يعني ان وحده رمزيه بدون معنى او لا قف او لا ستوب كما كنقول. ولكن من بين الاخطاء اللي تتكون بارمي لي زيرور كنلقاو التلام كيكتبوا هنايا ستوب مثلا او لا مثلا هنايا عوض ستوب كنلقاوه كيكتب قف. هذا خطا ما خصوش يكون. ملي كنكتبوا ستوب ولا قف هنايا او لا بدون معنى او لا بدون معنى سون سونس. شنو كيعني؟ يعني راه كاين واحد الحفظ الاميني سميتو بدون معنى او لا سميتو قف او لا سميتو ستوب. هذا خطا كبير بزاف ما خصوش يدار. سيتادير شنو خصني ندير؟ ملي كنوصل لهاد لو كودون ستوب ما كنكتب والو قدامه، يعني كنخلي لاسيت اميني الاخير اللي موجود بحال البرولين مثلا هو اللي خصو يكون. هنايا كيبقى خاوي سيتادير il y a un arrêt de la traduction. ما كيبقاوش كيتنتجوا لي زاسيد اميني ما بقاوش بطبيعه الحال كيتنتج البروتين وبالتالي سي لاغي دو سيت بروتين لا. هادشي اللي كاين عندنا هنايا. دونك il faut faire attention ici. n'écrivez pas stop ولا قف ولا بدون معنى ولا بالنسبه لطبيعه الحال للتخصص عربي. دونك عندنا 3 ديال هاد لي كودون اللي كيعطيونا ستوب ou bien l'arrêt de la traduction. كاين UAA هي هادي، كاين UAG هادي UAG وكاين هادي كنقلب هادي. فوالا كنقلبهم يعني هادي اللي عندي UGA.
دونك هاد ثلاثه خصكم تعقلوا عليهم واخا راه ممكن يتعطاكم في الطابلو ولكن خصني نعقل عليهم يو ا ا يو ا جي وكنبدل يو جي ا فوالا دونك غير خصني نعقل على هادي اما هادو راه كنشونجيهم وكتعطيني بطبيعه الحال لا دوزيام اي لا تخوازيام دونك ها حنا دابا جاوبنا على السؤال ديال نعطيو لي ار ان ميساجي سوا شي لو سوجي sain et le sujet ou bien le sujet sain et le sujet malade et aussi عطينا les acides aminés. Donc il nous reste quoi? Il nous reste la deuxième partie de la question, montrer la relation gène-protéine. هذه قليل اللي كيجاوب عليها. علاش؟ لأن قليل اللي كيفهم المعطيات ديال التمرين وخصو ينزل دوك المعطيات على هاد لا ريلاسيون. اشنو كنلقاو في لا ريبونس؟ Toute modification le gène, elle entraîne une modification au niveau de la protéine et donc le caractère. Là, normalement, il faut projeter les données de l'exercice à la relation encore. Alors, il faut chercher la mutation, la modification comme vous voyez ici, j'ai CCAC, et CCC. Donc, هنايا كاين مشكل بطبيعة الحال لأن عندي هنايا لادينين وهنايا عندي سيتوزين دونك سي بوسيبل تكون لا سبستيسيون بوسيبل وغادي نشوف سي جي دونك هنايا بحال لا سي سبستيي باغ جي تعوضات سي بجي لا غنشوف دونك جي 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 تي حتى هنايا كاين موديفيكاسيون تي 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 سي هنايا ممكن داكور جي ا ا مع سي لا ميم شوز اذا سي هنايا تي سي تي ملي كيكون عندي هاد العدد الكبير ديال لي ميوتاسيون راه خصني نعاود نشوف بلي راه ممكن تكون ميوتاسيون وحده اخرى ماشي لا سبستيتيسيون ممكن تكون ديليسيون ممكن تكون اديسيون إذا ماشي بالضرورة نلقى فقط سبستيتيسيون وداير شوفوا مثلا هنايا لاليل انورمال مع لاليل نورمال شوفوا العدد هنايا عندي سي ا وعندي هنايا شنو سي ا راه عطاكم هنايا كوم انديكاسيون باللي راه كاين واحد ديليسيون يعني راه نقص واحد لو نيكليتيد يفو فير اتونسيون دونك ملي عطانا واخا راه ممكن مثلا ملي تحيد واحد هنايا راه ممكن يجي واحد نيكليتيد بلاصتو ولكن عطاوكم كمساعده كوم كوا راه هاد النيكليتيد راه كاين واحد هنايا نقص سو كي في نقص في لاليل العادي باش نحصلوا على هاد لاليل اللي هو انورمال دونك يفو لو شيرشي ها كاين بالضبط هاد النيكليتيد غادي نرجعوا للديبار سي عندي هنايا طبيعه الحال ا سي وعندي هنايا سي اشنو وقع في لاليل نورمال دونك il y a une délition الى حيدت هاد ا الى حيدت هاد هذا داكوغ ا دونك غادي نكتب ا وغادي ندير عليه العلامه الى حيدت هاد ا شنو غادي يوقع اذا ديليسيون دو ا غادي يولي عندي سي فوالا لو فوالا سو كود لا سو كودون لا دونك غادي يكون عندي عاوتاني جي تي ها هو دونك جي تي غادي يكون عندي تي سي جي ها هو جي داكوغ تي سي جي هما هادو غادي يبقى عندي ا سي اي لا ميم شوز تي سي سي هي هادي اذا شنو وقع غادي نتبعهم كاملين غادي نحصل عليهم شنو وقع هنايا كاينه لا ديليسيون يعني كاين ضياع ديال النيكليتيد ا دونك لا ميوتاسيون انا لقيتها دابا سي لا ديليسيون امتى كنشوف واش كاين اضافه ولا كاين ضياع الا عندي بزاف ديال لي سبستيتيسيون راه انورمال داكوغ واخا كاين احتمال ولكن قليل بزاف انا في التمارين اللي كنلقاو فيه عران ديال لي سبستيتيسيون دونك il faut penser بانه كاين ديليسيون او لا كاين اديسيون دون سو كالا راه كاين لا سبستيتيسيون ملي كنحيد دابا هذا كنكحز دابا هادو داكوغ ترانسلاسيون ديال هاد النيكليتيد كاملين وكنلقى لاليل انورمال تري بيان دونك la détermination de la mutation, c'est la délition de nucléotides adénine au niveau de triplet. Il faut désigner l'adénine. Il faut désigner le triplet.
la délétion de nucléotides adénine au niveau de triplet 169. هاني عطيت ليه بالضبط اش من ادينين حيت راه ممكن تعطيني لادينين نقول لك انا قصتي هذا ولا قصتي هذا ولا دونك خصني نعطي لادريس اكزاكت. عطاكم لي نومبر ديال لي تريبلي كنخدم بلي تريبلي حيت ممكن في زيكزيرسيس يعطيوكم numérotation des nucléotides un par un. Par exemple ici 100 voilà 101 ولا مثلا غير نصغر الاعداد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ainsi de suite. Donc il a خدمت بهذا الترقيم غادي نقول il a une mutation au niveau de nucléotide adénine numéro 2. هاني عطيت الرقم ديالو بالضبط ماشي ديال التريبلي ولكن في هذا الاكزرسيس عطاونا لي تريبلي il faut respecter les données ديال l'exercice. Très bien. Donc ici شنو هو التأثير ديال هذه الموتاسيون وكاين خطأ آخر أوسي أن بعض المرات التلميذ مثلا كيلقى لا موتاسيون ولكن كيقول سوبوزون عندنا لا سبستيتيسيون مثلا ا تبدلات بالسي مثلا par entre parenthèses كيلقى la substitution du C par A. La substitution de C par A c'est-à-dire مشينا لواحد من لالين اللي هو انورمال في لالين اللي هو نورمال معطيات ديال التمرين مقلوبه نو إلا عندنا substitution ولا كنبداو la référence هو la personne normale c'est-à-dire la substitution de A par un autre nucléotide اللي هو C dans le triplet numéro 169 entre parenthèses. إذا كنبدا بالشخص راه هو الشخص العادي هو لا ريفيرونس هو اللي وقعت فيه لا موتاسيون باش تعطينا لالين انورمال. دونك il faut faire attention. Alors dans ce cas-là باش نرجعوا للتمرين ديالنا كاين ديليسيون دو nucléotide A numéro 169 dans le triplet 169 ce qui mène à quoi? Mène à la formation d'un au lieu d'un protéine ou bien d'une protéine normale عندنا la production d'une protéine incomplète غير تامة à cause de quoi? À cause d'un codon اللي هو stop qui a la traduction ما كتكونش مكمولة. إذا هذه بعد انتقلناش من التأثير ديال la mutation au lieu d'avoir une protéine normale LMNA+, on a LMNA- incomplète courte d'accord. إذا ما مكمولاش ce qui fait بيّن بأن التأثير ديال لو جين عطاني موديفيكاسيون دو كوا دو لا بروتيين هاني في لو جين بروتيين لحد الآن راني جاوبت على السؤال ولكن إذا نطلب منكم لو كاركتير أونكور شنو هو التأثير ديالو. دونك لا برودكسيون دو سيت بروتيين انكومبليت اللي كيكون عندها صعوبة ou bien la fixation ديالها au niveau de la membrane nucléaire avec un désordre ما كتكونش مرتبه مزيان ما كتكونش مقاده c'est-à-dire une position aléatoire sur ou bien dans la membrane nucléaire mène à une division cellulaire mène à un noyau اللي هو déformé ce qui fait division cellulaire anormale incapable de renouveler les tissus et donc يعطينا بطبيعه الحال vieillissement précoce et donc la maladie de progéria. هاني مشيت للصفه مشيت لو كاركتير. دونك هكا تنخدموا بطبيعه الحال لي زيكزيرسيس على حسب شنو هو مطلوب. لو جين il faut désigner la mutation exactement. Deuxièmement شنو هو التأثير ديال la mutation l'influence de la mutation sur la protéine شنو وقع فيه التأثير ديال داك الشونجمون ديال la protéine على le caractère et il faut donner les données de l'exercice. Donnée numéro 3, dans l'espoir de trouver un traitement ou syndrome progéria, voilà c'est le traitement. Des études récentes basées sur les techniques de génie génétique, les هندسة الوراثية, ont été réalisées sur des souris présentant les mêmes symptômes de la progéria. Ces études utilisent un traitement génétique qui consiste à introduire, c'est l'introduction, une séquence d'ARN antisens, dans les cellules de ces souris. Cette ARN, l'introduction de l'ARN antisens dans les souris, les souris, les ont la maladie de la progéria.
Alors, cet ARN antisens est capable de se lier d'une façon complémentaire à l'ARN messager codant pour la protéine anormale. Le document 4 présente le principe de traitement utilisé. Voilà le document 4, on va lire tout d'abord la question. En vous basant sur les données du document 4, montrez toujours comment l'ARN antisens empêche la production de la protéine anormale responsable de ce syndrome. Dans le document 4, dans lequel on va répondre à la question numéro 4 aussi, nous avons le noyau de la cellule et voilà le cytoplasme. Au niveau de ce noyau, il y a la transcription de l'ARN messager codant. Voilà, l'ARN messager codant de la personne malade. Je parle maintenant de chaque moussa. Cet ARN messager codant, كنهضر على الحالة العادية اللي ما فيهاش هاد لي تريتمون. ها هو الARN messager codant كيتعرض la traduction à l'aide des ribosomes et les ARNT كيعطيونا بطبيعة الحال بروتيين انورمال و الاعراض ديال هاد البروتيين انورمال والنتائج ديالو راه شفناهم من قبل. Alors ici la solution bien le traitement c'est quoi? C'est la séquence nucléotidique, l'introduction d'une séquence nucléotidique d'ARN antisens. l'ARN antisens يعني العكس ديال l'ARN messager codant هو هذا. كتشوفوا هنايا دابا انا غادي نكتبو بلون اخر هو هذا. دونك غادي يكون l'ARN antisens ها هو l'ARN messager codant. دونك غادي يلصق هنا. شنو غادي يوقع عليه هويا؟ غادي يبلوكي، غادي يلصق في l'ARN ديال ميساجي كودون. غادي يلصق في l'ARN ميساجي كودون. الا ممكن كاع نكمل فوالا غادي يلصق فيه هنا. دونك عندي l'ARN ميساجي كودون اللي كيعطي البروتين انورمال وكنلصقوا ليه واحد l'ARN antisens اخر. شنو هو الهدف منه؟ سي لو بلوكاج دو كوا؟ بلوكاج دو لا ترادكسيون. ما يخدموش هاد لي ريبوزوم et donc il n'y a pas de production, il n'y a pas de formation de la protéine LMNA-. Il ما كاينش هاد LMNA-. donc ما غاديش يثبت على لا ممبران nucléaire et donc ما غاديش تكون لا سيلول طبيعة الحال النويو ديفورمي et donc غادي نيفيتيو الاعراض ديال ou bien la maladie de Progeria. هذا هو السؤال دابا. montrer comment cet ARN messager antisens وهذا بالزرق empêche la production de la protéine anormale responsable de ce syndrome. Donc هنايا غادي يكون البلوكاج دو لا ترادكسيون. شوفوا هنايا في الشيما راه كاين واحد العلامه بان هاد الاتجاه. Alors le blocage de la traduction mène à aussi l'arrêt de la production et la formation de la protéine anormale اللي هي LMNA-. ما كتبقاش كتنتج عندنا LMNA-. سو كيفي ما غاديش تفيكسا على لا ممبران ديال لو نويو اي دونك لو نويو غادي يبقى بطبيعه الحال نورمال وغادي تكون لا ديفيزيون سيلولير نورمال اي دونك لا بيرسون ما غاديش تكون مرض في هذا الحال. احنا جاوبنا على السؤال الاول. montrer comment l'ARN antisens empêche la production de la protéine anormale responsable de ce syndrome. الهدف الاساسي ديال هذا l'ARN antisens هو البلوكاج ديال لا ترادكسيون لان كيلصق في l'ARN ميساجي كودون اي دونك ما غاديش ينتج عندنا لا بروتيين انورمال LMNA-. On continue maintenant, on continue ici. La question numéro 4B. Voilà 4B et C. Proposer une technique qui permettrait expérimentalement de modifier génétiquement les cellules malades et les rendre capables de produire l'ARN antisens de façon permanente. هنا السؤال عوض يعني نبداو نحقنوا حنايا ونintroduire au lieu d'introduire d'une façon permanente les ARN antisens, il faut réfléchir, il faut penser à une cellule capable même de produire l'ARN messager codant et en même temps l'ARN antisens.
proposer une technique qui permettrait expérimentalement de modifier génétiquement les cellules malades. Alors, شكون هو المسؤول على هاد لا ار ان ميساجي اللي هو انتيسونس؟ المسؤول عليه بطبيعة الحال سي ان اوتر ادي ان بطبيعة الحال اكسبيريمونتالمون هو اللي كيعطينا لا ار ان انتيسونس. alors il faut penser à introduire le génome ou bien les gènes ديال اللي كيعطيونا لا ار ان انتيسونس كيعطينا هذا او ميم طون اوسي غادي يكون عندي لا دي ان اللي كيعطي لا ار ان ميساجي كودون. اذا خصنا لا سيلول اللي تكون كابابل دو برودوير او ميم طون لا ار ان انتيسونس اي لا ار ان ميساجي كودون. هكا تيكون البلوكاج توجور دو لا ار ان ميساجي كودون. اي دونك il n'y a pas de production de cette protéine-là par le blocage de la traduction. وبالتالي دائما كيكون الشخص بطبيعة الحال كيفيتي أن تبان عنده les symptômes de la maladie de Progeria. Voilà la réponse de cette question-là. C'est-à-dire il faut utiliser quoi? Il faut utiliser le génie génétique, les techniques de génie génétique par l'introduction ديال واحد المورسو ديال l'ADN اللي كيعطيني لا ار ان انتيسونس حيت لابد هو غادي يعطي لا ار ان ميساجي كودون. اي دونك هكا كنجمعوا لا ار ان ميساجي كودون مع لا ار ان انتيسونس وتيكون بلوكاج ما غاديش تكون لا ترادكسيون. الور كنيفيتيو les symptômes de cette maladie de Progeria. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre exercice. Rendez-vous, Inch'Allah, à notre exercice des lois concernant les lois statistiques. Et n'oubliez pas d'abonner dans la chaîne SVT Zagra. Merci.